एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। रत्नाकर बेहेरा प्रियर रत्ना भाई नाटी जेते चर्चित, मुहटी भी बेस परिचित। नीलगिरी जड़े निआरा मनीष भावे एमती हसिला मुह और मिशिला मनीषटे जे आमको एते शीघ्र एका करी चली जिबे विश्वास हेउनी जमारू। लगुच आपण एबे भी आम पाखरे अछंती। आपणकर से छुआ छुआ डाक मते एबे भी शुभुची। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। ଯୌବନର ଜୋଶ ସମୟରେ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥାକୁ ପର କରି ବେତନ ବିହୀନ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଆପଣ। ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ରହି ବି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ବିଶାଳ ହୃଦୟର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ। ଆଜି ଆମେ ସଭିଏଁ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନ ପାଇ ପୁରା ଏକା ଏକା ମନେ କରୁଛୁ। ଜାଣିଛି ନୀଳଗିରି ବି ଝୁରିବ, ଆମେ ବି ଝୁରିବୁ, ତଥାପି ଅବୁଝା ମନକୁ ବା କିଏ ବୁଝେଇବ। ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା, ବାସ୍ ଥରୁଟିଏ ଫେରିଆସ ଆଉ ପିଠିରେ ହାତ ଥାପୁଡ଼ି କହିଦିଅ, କ'ଣ ପିଲା ଭଲ ଅଛ?